Ini tamna tayo jaga kothum laimani. Tiniyo chong Tipra motha party ni keha election management committee ni komana tuye chini agenda chini booth level committee election management committee ake BLA korona tuye chong keha taros policy policy constituency ni keha meeting asok lah borota chong meeting paile no meeting chong onek kaham discussion ha sini election management committee tini no chong complete kya board level committee chong election management committee rono borona daitto lai brang next of brang board level committee ko khari nai BLA to already chini submit ke pa aboli stro chong na ha etre chini bangma samung ta na tongko abro chong step by step chong thanai ake agami dino chong party ni strain bare jane bage chong bama policy strategy chong masala ha abodi kino chong discount haba tangna abono bage bari ke khaksong mo masau dino chini sobani chairman sabejang mama monorun yang pini sobapati ni maidmeo ni chong balu chona khema ke sini tini ta convener sini jangata motilal yang ke joint convener Baru Muzumdar Tripura, macam saya, bis kamu je parti, cuma bagi perjalanan kian ay, berang mana cuma ni election mereka nanti ya, bis kamu cuma kah kesamutan yang bayar, rano daiktoriano, tinggi cuma meeting tahunan payah. Sir, lukurong ni baksa je hati habawo hentalai tonglai mani, salai tonglai mani, ya kebe salai tonglai mani, obo bus kango Tipra motha edisi election Paiman ya golo cheni tangna hini oboni tile nang tamo sana musung Tipra motha busuk jorate strong litong tamusuk jorate sir je bro abo je sanai borom cio boroni position ma ebong Tipra motha ni position ma edisi area wo bortomano Tipra motha no shason keto ebong agami dino pho Tipra motha no shason kenai abo 100% assurance riang kau sarao chini khoye kuno sarkar paimeya boro jesa pono chesta keto bro no mentally brang demoralize paketo abo by practical umaya practical kauno se sadi ami practical tao chong strong to abo agami dino chong tres strong nai abo chong siu sir social media rago chong no mani ba khorakcha khorok nei neta yakhe ba himbui tong nai politician lama rago borok je samani state ni hoite additional fund kabang ma mari no fund hoja go pia ba tabusuk jorate additional mungsa samung khaya hene samani telesa nantam sana musung additional su fund re boroni court chief minister Tripura Rajya ni head of the state bung paisa 819 crore total je rang hoimun central chio Tripura Rajya sarkar budget timake 30,000 crore 1,000 crore for say additional rahu yaje jago 30,000 crore for the development of the Tripura. ADC ki Tripura ni bayre de. ADC bu Tripura ni andar no. Inke ba ADC tre rahu ye. ADC ni marpote onek kisu kam kherma kheri ani mano pa pram restriction ke. Abo bay berke brang samai je 30,000 rang tine ha. Bo ADC area no matro 800 crore hoi mo bainu development kheya hiye berke kau samai 800 crore break magnesium je khenma jothesto keo aron se salary to bibhinno expense to official ke body paus mane borok ma sa abo chung kaham ke siu ebong ADC pamboy taw jora bonchito to ADC ni school ni obostha break obostha to ADC ni je ran ADC ran je khemo school abo ki sop ADC ne de ba ADC ne ke mangmi phanle yang education taw chini je collapse to demission to दिन रिटायर पर्सन रिटायर थांग तो रिक्रुटमेंट खेमाया प्रपोजल होया चो रिक्रुटमेंट न्यू रिक्रुटमेंट दरकार टीचर दरकार अवेलेबल टीचर यानी कारण विभिन्न एरिया सिंगल टीचर बेचो स्कूल रन खेमा तो अब किचिन दोस दे स्टेट गवर्नमेंट हियो चो बजेट तिनो आ बजेट निमते चोनो रांग देरी बापर आमी फालतू काउ साइ कोनो लाभ करे जेटा सत्य आबनो साथो एवं वास्तव काउखे बसे ADC elakano brang pam dinai khetone entire state ni 68% ADC area as a geographical matano nahi
শুধু স্টেট যেখানে স্টেট জেনারেল এরিয়া নো ডেভেলপ খেনে পারো এডিসিনকে কি বঞ্চিত তুই নাই স্যার বড় বিভিন্ন কও সাইয়ে কোনো লাভ করে সময় নষ্ট আং আনসার করি ইমসুয়া বড় স্যার বাক্সা বাক্সা তংকসং লুকরক হাতি হাবা সরি যে খুকবার হাবার খাই চানাই রক বা বুবাগ্রা ন নাহারই বংনি যে ওয়ানসুং মুং বুবাগ্রানি যে নাহার মুং ন ওয়ানসুগৈ পয়তো চাওই যে আচুগৈ তংনাই রক যে বুবাগ্রা সামানি ডাইরেক্ট ফান ফাইনাই হেনে অব বফুরু রক অব হাইকে ফুলফিল খাইজাং ন তিপ্রা মথাই নাহার মুং বসুক জরাতি তংন স্যার নাইদি আবো তো বুবাগ্রা ডাইরেক্ট ফান্ডিং তো বুবাগ্রা নি নাই কওয়া বুবাগ্রা তো ডিমান্ড খেনে আছে যে এডিসিও ডাইরেক্ট ফান্ড মাইতে চৌ তাসালে ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ নাই স্ট্রং নাই এবং যেটা চৌ চিনি এরিয়াও কাহামকে চৌ ডেভেলপ খেমে নাই আবন বাই চৌ ডাইরেক্ট ফান্ডিং পাওয়াই না যে স্টেট গভর্নমেন্ট হিও চৌনো সিলিং খেতে বাজেট ফার্স্ট ইয়ারও চৌ 5,500 কোটি বাজেট রা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টনি ক্ষেত্রেও চৌ রাং নামনবাই কিন্তু চিনি বাজেট ও সিলিং তো 15% বারা এভরি ইয়ার চৌ ইনক্রিজ কেমাইয়া ইনকে যে জায়গায় সিপিএম নি আমল 300 বাজেট এডিসিনি বাজেট 300 crore রংকে আবনি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তাও সফাইকে আমসা 800 crore লাস্ট ইয়ার তো 16 crore 600 crore 19 lakhs के बोधिके बाजेट सीलिंग खेते मन बे चों इच्छा मते बाजेट पर खेमे आबन बे चों डायरेक्ट फंडिंग मासाई जेखाने चिनी एरिया तोर एरियाও डेभलप खेने अनेक बाकी दंगो जनरल एरिया शुद्ध डेभलप म बे चों त्रिपुरा सारो एरिया के डेभलप या आबकेले चों ब्रेके तो नाही विदिन द त्रिपुरा ब्रेके चों एकटा सेक्शन के एकटा एरिया के डेभलप नाही एकटा एरिया के डिप्राइम तो नाही आबक माकाओ हे आबन बे से डायरेक्ट फंडिंग मासे न लैंड राइट्स मांगो मासे जे जगह 6 शेड्यूल नि प्रोविजन तो एडिसियो एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट इवन फॉरेस्ट लैंड फोंथो निनी खास लैंड फोंथो एडिसिनो आउटर ऑफ एनेको तीन जरा त्रिपुरा सरकार मामी टीएलआर एक 1960 नि रूल न मामी अब अमेंडमेंट किया एडिसी गठन या प्रस्तिस का आइन नो ब्रा तीन फो इंप्लीमेंट केतो एडिसी गठन मम फो 1984 नि पोरो ना अमेंड केने दरकार इनके सेसिनी जे प्रोविजन तमो अब इंप्लीमेंट चों खेमेने घामो से चों लैंड राइट मासेयो चौकी सब समय लैंड क्रुई मानी भूमिहीन के चौं तो नहीं पत्ता लैंड क्रुई ताऊ क्या पत्ता लैंड तुम रियाम्बो से ताऊ चौं सामुहा फसल के चामा तो हो अदरवाइज त्रिपुरा वो चौं त्रिपुरा ने एम साराव त्रिपुरा बहुत सन ऑफ द सोइल से ताऊ कुनो लैंड ऑनर उमैया चीनी लैंड रजिस्ट्रेशन खुक सुका अमे चौं लैंड राइट सायो डायरेक्ट फंडिंग सायो पॉलिटिकल पावर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामन बाई हिस्टोरिकल प्रिजर्व पावना जे जगह राजबारी नि बीस गांव से सूर्य सेन नि मूर्ति लगाई तिखनाली ना सूर्य सेन ले ब्रोनि फाइमे अब बांग्ला दे फाइ ना ब्रोन दे फाइ बुं फ्रीडम फाइटर दे चोआबो साइ सिया जे राजबारी तांगनै स्पो राजबारी स्पोनि आबरो राजानि मूर्ति मावने बसे जुक्तिले बसे फेक ना सब समय हिस्ट्री न पन तो ना माने नहीं चौकी अब माने तो नहीं आम चौका सामने किसी अब कि माने अजुक्ति अब तो आम अनेक किस काउ सानी तो अब जो तो इंटेलेक्चुअल ब्रो रसियो एवं जरा हिस्ट्री न सिनाय अब पाहाड़ी फोटो बांगाली फोटो जे संप्रदाय फोटो बरसियो मांबा प्रिजर्व खेन ना शुद्ध चुना बिरसा मुंडा मियाव 150 बर्थडे सेलिब्रेशन हो हैं जनजाति गौरव दिवस हिसाब काहाम खाओ किंतु शुद्ध दिवस पालमो भाई प्रोग्राम खेमो भाई जनजाति डेभलप उहा दे जनजाति नि आसल नांगमो जिनिस न तिनि फना रिननाया आबो की डेभलप मो जनजाति माना बिनि लैंड नि अधिकार नाओ बिनि पॉलिटिकल माने पावर नाओ चौरा पॉलिटिकल डिसीजन दे लामाय चिनी कोनो लीगली माने पॉलिटिकल डिसीजन ला माने चिंती पावर करे ऑटोनोमस बॉडी एकटा बिल हो चों पास के चों इंप्लीमेंट खेमाया कस्टमरी लॉ तिनबो पंपेनिंग तो कस्टमरी लॉ चिंती इंप्लीमेंट अने दरकार
আমি শুধু জনজাতি গৌরব ফো ইউনিটি প্রোমো ফিক্স ফেস্টিভ্যাল ফো বিভিন্ন বাহানা খেয়ে আবো বাই ত্রিপুরা সারণ মানে পলিটিক্স থঙে আসল মুদ্দাও ফাইদি ত্রিপুরা সারণি ডিমান্ড পা রেডি নো যদি ত্রিপুরা সারণ হামকে নো যদি জনজাতির ফেভার আসু যদি নো পলিটিক্যাল না আসু জনজাতির ফেভার সেইখে আর মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আবো বাইমিয়া যত বনম সিনাই যারা মানে ইন্টেলেকচুয়াল বস সিনাই